सॉरी गीत संहिता 42 अध्याय मु आरंभ पाठ करे प्रधान वाद्यकर निमंते कर संतान गण नमस्कार। हरिणी चिरूप जलस्रोत धकाए से रूप हे परमेश्वर मो प्राण तुम्ह धकाए। परमेश्वर निमंते जीवित परमेश्वर निमंते मो प्राण तृषित मुझे आसी ईश्वर परमेश्वर छामुरे उपस्थित हेबी। मोहर लोतक दिवारात्र मोहर भक्ष्य होई अछि, कारण लोक माने नित्य मते कहती तुम्हार परमेश्वर कहती। मु किपरि लोकारण्य सहित यात्रा कली, पुणी आनंद और प्रशंसा ध्वनि सहित पर्व पालनकारी जनता को परमेश्वर गृह को घेनी गली। यही कथा सब स्मरण करी मु अपना प्राण अपना अंतर ढाली देउछि। हे मोहर प्राण तू कहीं शोकाकल हेउछु, तू कहीं मो अंतर अस्थिर हेउछु। परमेश्वर ठारे भरोसा रख, कारण मु ताहांकर श्रीमुखर प्रसन्नता सकाशे पुनर्बार ताहांकर प्रशंसा करिबी। हे मोहर परमेश्वर मोहर प्राण मो अंतरे शोकाकल हेउछि, एथिपाई मु जर्दन देशरु पुणी हर्मन मित्सर पर्वतरु तुम्भको स्मरण करुछि। प्रभु आपड़ा पठित मुख निसृत जीवंत वाक्य दी प्रत्येक को आशीर्वाद करंतु। आसंदे समय पदे प्रार्थना करी एवं प्रार्थना पर आम वर्षिप मध्य जीवा। प्रार्थना प्रत्येक मनोयोगी हेबे। आए आम मानकर अत्यंत दयालु पवित्र पिता, तुम पवित्र महानाम को धन्यवाद करू, प्रशंसा करो, गौरव करो प्रभु। ए सुंदर प्रातः काल रे तुम्हें आम मानक ए सुंदर मन सुंदर चिंता सुंदर भावना देछ। तुम्हारी सेवा आराधना प्रशंसा गुणगान करिबारि मते तुम्हारे प्रार्थना करिबारि मते तुम्हारी नाम को उच्च स्थापन करिबारि मते सुंदर समय सुंदर सहभागिता देथिबा सकाशे तुमको धन्यवाद दिए प्रभु। गत दिन मानकर प्रत्येक आपद विपद रोग संकट अभाव अनाटन समस्या मध्य आम सुरक्षित करी आम धर्म कर्म नथिबा सत्वे मध्य तुम्हें अपना करुणार बाहुल्य आम जीवन में बंचाई अपना पक्षर छाया तले आम लुचाई प्रभु आम सुंदर अवकाश देछ से तुमको धन्यवाद दिए प्रभु। आज वाक्य गीत प्रार्थना तुम्हें आशीर्वाद कर। आज गीत वाक्य प्रार्थना तुम दृष्टि ग्रहण योग्य तुम्हारी अनुग्रह सिंहासन निकट उपस्थित हो बोली प्रार्थना करी पिता। एठारे जिते सब तू उपस्थित रही प्रभु प्रत्येक को तुम्हें आशीर्वाद कर। सुंदर मन सुंदर चिंता प्रत्येक हृदय को तुम्हें उन्मुक्त कर। प्रत्येक कर्ण को तुम्हें उन्मुक्त कर तुम्हें दया एवं मंगल कर। तुम्हें आरंभ कर एवं तुम्हें शेष कर। आज तुम्हारी दास मध्य तुम्हारी हस्त प्रत्येक को तुम्हें आशीर्वाद कर। धन्यवाद एवं प्रशंसा गौरव केवल तुमको दे प्रार्थना शुणी तुमको धन्यवाद दे त्राणकर्ता यीशु नाम मांगिले आमेन। धन्यवाद। इस समय आम वर्शिप करवा प्रभुंकर दास रीमा आज्ञा से प्रभु यीशु ख्रीष्ट मधुर नाम मु आह्वान करे से आसवा समय आम प्रत्येक कर ताल दे स्वागत करवा। प्रभुंकर दास लीमा सार को आह्वान करे सर आपण सम्मुख को आसबे एवं वर्शिप रे आम को पढ़ाई नेबे। प्रेज द लॉर्ड। उपस्थित प्रत्येक को प्रभु श्रीकृष्ण नाम नमस्कार। सदाप्रभु परमेश्वर गौरव हो, प्रभुंकर प्रशंसा हो। प्रभु आम को नूतन सकाळ देई अछंती एवं तांकर उपस्थित बसी तांकर गौरव प्रशंसा करने निमंते यही सुंदर सुजोग देछंती। सेतिपाए सदाप्रभु परमेश्वर गौरव हो। आसंतु आमने मिलित भाव रे प्रभुंकर गौरव करवा प्रशंसा करवा। प्रभुंकर धन्यवाद धन्यवाद बड़ी प्रभुंक निकट में आम उत्सर्ग करवा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद घेन प्रभु भंगा मंतर स्तुति प्रशंसा हेउ सदा प्रभु हे तुमर। धन्यवाद घेन प्रभु भंगा मंतर स्तुति प्रशंसा हेउ सदा
ଧନ୍ୟବାଦ ହେଉ ଧନ୍ୟବାଦ ହେଉ ଧନ୍ୟବାଦ ହେଉ आहे सत्य सनातन परमेश्वर आहे सत्य सनातन परमेश्वर धन्यवाद ज्ञान प्रभु गंगा मंतर स्तुति प्रशंसा हेउ सदा प्रभु हे तुमर तुमे पथ तुमे सत्य जीवन ए जगतर शांतिदाता मुक्तिदाता शक्तिदाता परमेश्वर तुमे पथ तुमे सत्य जीवन ए जगतर शांतिदाता मुक्तिदाता शक्तिदाता परमेश्वर हे करुणामय हे मंगलमय हे करुणामय हे मंगलमय धन्य 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 हेउ नाम तुमर धन्य 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 हेउ नाम तुमर धन्यवाद घेन प्रभु गंगा मंतर स्तुति प्रशंसा हेउ सदा प्रभु हे तुमर सृष्टिकर्ता त्राणकर्ता रक्षाकर्ता जगतर दयामय क्षमामय प्रेममय सत्य ईश्वर सृष्टिकर्ता त्राणकर्ता रक्षाकर्ता जगतर दयामय क्षमामय प्रेममय सत्य ईश्वर आहे सुदामय आहे मधुमय आहे सुदामय आहे मधुमय जुगे जुगे धन्य हेउ नाम तुमर जुगे जुगे धन्य हेउ नाम तुमर धन्यवाद घेन प्रभु गंगा मंतर स्तुति प्रशंसा हेउ सदा प्रभु हे तुमर धन्यवाद हेउ धन्यवाद हेउ धन्यवाद हेउ धन्यवाद हेउ आहे सत्य सनातन परमेश्वर आहे सत्य सनातन परमेश्वर आहे सत्य सनातन परमेश्वर आहे सत्य सनातन परमेश्वर हालेलुया प्रेज द लॉर्ड से सत्य एवं सनातन परमेश्वर से परमेश्वरंकर उपस्थित रे बसी तांकर आराधना गौरव प्रशंसा करबा पाए प्रभु मते एवं आपण माननकु जीवित मानक मध्य रे स्थान दैछंती सत्य एवं आत्मा रे उपासना करबा निमंते प्रभु माननकु आह्वान कले अंधकार रो आलोक मध्य को से आह्वान करि अछंती मोर प्रिय माने प्रेज द लॉर्ड प्रभुंकर गौरव हो आसंतु हमने आगुटी गीत गायन करी से सदाप्रभु परमेश्वरंकर गौरव करवा थैंक यू जीसस धन्यवाद हालेलुया आहे आस ईश्वरंक स्तुति करिबा आहे आस ईश्वरंक स्तुति करिबा से जे आम परित्राण शैल स्वरूप से जे आम परित्राण शैल स्वरूप ताहांक उद्देश्य जयध्वनि करिबा जयध्वनि करिबा आस आहे आस
ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସ୍ତୁତି କରିବା। आहे आस ईश्वरଙ୍କ स्तुति କରିବା। से जे आम परित्राण शैल स्वरूप, से जे आम परित्राण शैल स्वरूप, तांको उद्देश्य जयध्वनि करिबा, जयध्वनि करिबा। आस आहे आस। हालेलुया, थैंक यू जीसस। सदा प्रभु परमेश्वर अटन्ति महान, अटन्ति महान, सर्वदेव तांक ऊर्ध्वरे। महान राजन, महान राजन, सदा प्रभु परमेश्वर अटन्ति महान, अटन्ति महान, सर्वदेव तांक ऊर्ध्वरे। महान राजन, महान राजन, उच्च पर्वत किबा सुगभीर स्थान, सबु तटन्ति तांक हस्ताधीन, तांक हस्ताधीन। आस आहे आस ईश्वरଙ୍କ स्तुति करिबा। आहे आस, आहे आस ईश्वरଙ୍କ स्तुति करिबा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। तुम्हारी गौरव करछु प्रभु, तुम्हारी प्रशंसा करछु। तुम्हें सकल सृष्टिर स्रष्टा, तुम्हें सकल सृष्टि को नियंत्रण करिवा परमेश्वर। हालेलुया। हरिणी जेमिति जलधारा पाई हुए आकुल, हरिणी जेमिति जलधारा पाई हुए आकुल, प्रभु सेमिति मो प्राण तुम पाई व्याकुल। हरिणी जेमिति जलधारा पाई हुए आकुल, लुह मु पीछि आकुले कांदिछि केते दिन राति। बार बार जेबे लोके पचारती तो प्रभु काहंती, मन काई किरे विचलित, हेउ किंपा एते शोकान्वित। रखिथा भरोसा से तोर सहाय, से तो ईश्वर। हरिणी जेमिति जलधारा पाई हुए आकुल, प्रभु सेमिति मो प्राण तुम पाई व्याकुल। हरिणी जेमिति जलधारा पाई हुए आकुल। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। ढाली देबे तांको प्रेम अनुग्रह सिए दिवसरे, रात्रि रे गाइबी प्रार्थना तोलिबी तांको उद्देश्यरे। मन काई किरे विचलित, हेउ किंपा एते शोकान्वित।
रखिथा भरोसा से तोर सहाय से तो ईश्वर हरिणी जेमिति जलधारा पाई हुए आकुल प्रभु सेमिति मो प्राण तुम पाई व्याकुल हरिणी जेमिति जलधारा पाई हुए आकुल हरिणी जेमिति जलधारा पाई हुए आकुल। प्रेज द लॉर्ड। प्रभुंकर गौरव हो। प्रभु आमानकु से प्रकारे परमेश्वर निकटरे निकटवर्ती हेबा पाए प्रभु आमानकु तृषित हेबा पाए देइछंती सेतिपाय आमने शଯ୍ୟା को परित्याग करी परमेश्वर निकटवर्ती ही अछु। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। प्रभुंकर गौरव हो, प्रभुंकर प्रशंसा हो, तांकर अनुग्रह यथेष्ट आमानक निमंते। मोर प्रिय प्रभुंकर लोक माने प्रभुंकर उपस्थित बसिया पाए तांको नाम को मुख नेवा पाए प्रभु आमानकु योग्य करि अछंती। केवल तांकर अनुग्रह तांकर आशीर्वाद तांकर मंगल दान आमानक जीवन रे रही अछि। आसंत आमने आ गुटे शेष गीत गान करिबा आ निज निज को प्रभु हस्ते समर्पण करिबा। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। प्रभु तुम्हारी गौरव प्रशंसा करछु, तुम्हारे मंगल दान पाए, तुम्हारे आशीर्वाद पाए, तुम्हारे अनुग्रह पाए। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे बेशुमार, स्तुति स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर भरोसा मेरा, तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर भरोसा मेरा, सेवा पूरी करके पाऊं इनाम प्रभु ऐसा दो वरदान, सेवा पूरी करके पाऊं इनाम
प्रभु ऐसा दो वरदान, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद, धन्यवाद करुछु प्रभु, तुम्हारी गौरव प्रशंसा करुछु। तुम्हें मागिबा और भाविबा ठारू अत्यधिक परिमाण रे आमान जीवन रे तुम्हें कार्य करियछ। तुम्हें महान, तुम्हारे कार्य महान परमेश्वर। आमान जीवन रे जो समस्त अनुग्रहर दान तुम्हें देइछ, जो मंगल दान तुम्हें देइछ, सेति पाए तुम्हारे कोटि कोटि धन्यवाद करुछु। आमानकर योग्यता नाही, उत्तमता नथिला, आमानकर योग्यता नथिला। आमाने पापर पंकरे बुड़ीथिलु, आमाने दोहला कादो मध्य पड़ीथिलु। प्रभु तुम्हें से समय आमानकु तुम्हें देखिल, दयारे विगलित हेल एवं तुम्हें आमानकु उद्धार कल, सेति पाए धन्यवाद दउछु। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। महिमारे परिपूर्ण जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर, धन्यवाद। गौरव पूजा प्रशंसा केवल तुम्हें पाओ। सकल आदर महिमा गौरव पूजा प्रशंसा केवल तुमको दे, यीशु को नाम रे उत्सर्ग कले पिता, आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद सर। अति सुंदर भाव गीत गान करी प्रभुଙ୍କର प्रशंसा गौरव करी आमानକୁ कड़ाई सकाशु धन्यवाद दिए। प्रभु आपनको बहुल भाव आशीर्वाद करतु, उत्तम स्वास्थ्य, उत्तम बुद्धि, ज्ञान, शक्ति, सामर्थ्य परिपूर्ण करतु, पुणी आपना गौरवार्थी व्यवहार करतु। इस समय हमें अनाउंसमेंट वाक्य पर सुनिबा, तो इस समय हमें वाक्य मध्य को जीवा, प्रसंग आम शुणा, प्रभुंकर जीवंत वाक्य, तांकरी मुख निश्चित जीवंत वाक्य आम शुणा निमंती जीवा। अनुरोध करे आम मालवा बाप्टिस्ट मंडली सम्मान्य पालक महाशय उपस्थित अच्छा, सिंह महाशय, मु प्रभु जीशु ख्रीस्ट मधुर नाम रे मु आह्वान करे, से सम्मुख को आसबे एवं वाक्य परिवेषण करेंगे। सार आसवा समय आम प्रत्येक करताल सहित स्वागत करवा। सार आपण सम्मुख को आसतु एवं वाक्य परिवेषण करी हम कढ़ाई नियंतु। सर प्रेज द लॉर्ड सर। नमस्कार, प्रेज द लॉर्ड। नमस्कार सर, नमस्कार। आपन समय आपण आगे को आस बहुत बहुत धन्यवाद। प्रातः उपासना रे रियल मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया तरफ जो जूम मीटिंग प्रतिदिन आयोजन करा जाउछि, आज रे विशेष दिन रे प्रभु का वाक्य परिवेषण करने निमंते मु सुजोग पाइथबा हेतु प्रभु को धन्यवाद दिए। पुणी आमनकर प्रिय भ्राता आचार्य पीटर कुमार कराडंक निकट रे कृतज्ञता जनाए। पुणी आज जूम उपासना रे परिचालना करुवा भौणी को, पुणी वर्शिप लीड करुवा आमर लिमा आज्ञा को एवं प्रार्थना करुवा समस्त को जेतक उपस्थित अच्छा समस्त को मो प्रभु नाम रे नमस्कार जनाए। नमस्कार जनाए। आसंतु आमे प्रभु को वाक्य आलोचना करने को जिबा। मो सहित आपण माने खोलिबे गीत संहिता 40 गीत 1 पदरु 10 पद पर्यंत आमे पाठ करिबा। गीत संहिता 40 गीत 1 पदरु 10 पद पर्यंत। मु धैर्य धरी सदा प्रभुंकर अपेक्षा कली, पुणी से मनोजय करी मोहर काकुक्ति शुणिले। मध्य से मते भयंकर गर्तरु और दहला कादुअरु उठाई आनिले और शैल उपरे मोहर चरण रखिले और मोहर पादगति दृढ़ कले। पुणी से मो मुखरे आम्भमानक परमेश्वरक प्रशंसार एक नूतन गीत देई अछंती। अनेक अनेक यह देखिबे और भय करिवे, पुणी सदा प्रभुंक ठारे विश्वास करिवे।
ଯେଉଁ ଜନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆପଣାର ବିଶ୍ୱାସ ଭୂମି କରେ ପୁଣି ଅହଙ୍କାରୀ କି ଓ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରତି ଭ୍ରାନ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଦର କରେ ନାହିଁ ସେ ଧନ୍ୟ। ହେ ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋ ପରମେଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭର କୃତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ତୁମ୍ଭର ସଂକଳ୍ପ ଅନେକ ତାହା ସବୁ ତୁମ୍ଭ ସାକ୍ଷାତରେ ସଜା ଯାଇ ନପାରେ। ମୁଁ ସେ ସବୁ ବିଷୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି କହନ୍ତି ମାତ୍ର ତାହା ସବୁ ଗଣନା କରାଯାଇ ନପାରେ। ବଳିଦାନ ନୈବେଦ୍ୟରେ ତୁମ୍ଭର ସନ୍ତୋଷ ନାହିଁ, ତୁମେ ମୋହର କର୍ଣ୍ଣ ମୁକ୍ତ କରିଅଛ। ତୁମ୍ଭେ ହୋମ ବଳି ଓ ପାପାର୍ଥକ ବଳି ଚାହିଁନାହ। ତେବେ ମୁଁ କହିଲି ଦେଖ ମୁଁ ଉପସ୍ଥିତ, ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମୋହର ବିଷୟ ଲିଖିତ ଅଛି। ହେ ମୋହର ପରମେଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭର ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରିବାକୁ ମୋର ସନ୍ତୋଷ। ତୁମ୍ଭ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମୋ ହୃଦୟରେ ଅଛି। ମୁଁ ମହାସମାଜରେ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କରିଅଛି। ଦେଖ ମୁଁ ଆପଣା ଓଷ୍ଠାଧର ରୁଦ୍ଧ କରିବି ନାହିଁ। ହେ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭେ ଜାଣୁଅଛ ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ଧାର୍ମିକତା ଆପଣା ହୃଦୟରେ ଗୋପନ କରି ନାହିଁ। ମୁଁ ତୁମ୍ଭର ବିଶ୍ୱସ୍ତତା ଓ ତୁମ୍ଭର ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରଚାର କରିଅଛି। ମୁଁ ତୁମ୍ଭର ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଣା ଓ ତୁମ୍ଭର ସତ୍ୟତା ମହାସମାଜ ଠାରୁ ଗୁପ୍ତ ରଖି ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏଇ ପଠିତ ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଚୁର ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଦାଉଦଙ୍କ ରଚିତ ବା ଦାଉଦଙ୍କର ଗୀତ। ତାର ଶିରୋନାମରେ ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ ପ୍ରଧାନ ବାଦ୍ୟକର ନିମନ୍ତେ ଦାଉଦଙ୍କର ଗୀତ। ପ୍ରଧାନ ବାଦ୍ୟକର ନିମନ୍ତେ ଦାଉଦଙ୍କର। ଯେ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଦାଉଦ ଏଇ ଗୀତ ଲେଖିଅଛନ୍ତି ସମ୍ଭବତଃ ସେ ଏକ ବିଶେଷ ସମସ୍ୟାରେ ଜଟିଳ ସମସ୍ୟାରେ ସେ ଅଛନ୍ତି। ହୁଏତ ପାପପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ପାପର ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାରଣ ଦ୍ୱାରା ଏ ପ୍ରକାର ଏକ ଜଟିଳ ସମସ୍ୟାରେ ସେ ଅଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ଏଇ ଗୀତର ପୃଷ୍ଠଭୂମି ବା ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଏତେ ସ୍ପଷ୍ଟ ନୁହଁ, ତଥାପି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସେ ଏକ ସମସ୍ୟା ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇ ସମସ୍ୟାରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇ ବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପରିତ୍ରାଣ ପାଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ସେ କି ପ୍ରକାର କୃତଜ୍ଞ ହେଉଅଛନ୍ତି ସେଇ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମେ ଏଇ ଗୀତରେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁଅଛୁ। ଆମେ ଏଇ ଗୀତକୁ ଦୁଇଟି ପ୍ରମୁଖ ବିଷୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ଦ ସାଲଭେସନ ଅଫ ଦ ଲର୍ଡ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପରିତ୍ରାଣ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ହେଉଛି ଦ ସବମିଶନ ଟୁ ଦ ଲର୍ଡ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର ସମର୍ପଣ ବା ଆମର ଉତ୍ସର୍ଗ। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ହେଉଛି 1 ପଦରୁ 5 ପଦ ଦ ସାଲଭେସନ ଅଫ ଦ ଲର୍ଡ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପରିତ୍ରାଣ। 6 ପଦରୁ 10 ପଦ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଦ ସବମିଶନ ଟୁ ଦ ଲର୍ଡ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମମାନଙ୍କର ସମର୍ପଣ। ଯେତେବେଳେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପରିତ୍ରାଣ ବିଷୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଉଅଛି, କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଅଛନ୍ତି, ପରିତ୍ରାଣ କରିଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇ ପରିତ୍ରାଣ ସହିତ କଣ କଣ ବିଷୟ ସବୁ ଇନଭଲଭମେଣ୍ଟ ଅଟେ, କଣ କଣ ସବୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ତାହା ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଅଛି। ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ସବମିଶନ ଟୁ ଦ ଲର୍ଡ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମମାନଙ୍କର ଯୋଉ ସମର୍ପଣ, ସେଇ ସମର୍ପଣରେ କୋଉ କୋଉ ବିଷୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ତାହା ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ଧରି ନିଅନ୍ତୁ ମୁଁ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେବି ଯେ ମୁଁ ଜଣକୁ କହିବି ଯେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଏ। ସେଇ ଶବ୍ଦ ଯୋଉ ମୁଁ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଏର ଅର୍ଥ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଯତ୍ନ ନିଏ, ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ବିଷୟ ଯୋଗାଏ, ତାଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ରୁହେ, ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଏ, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଯଦି କିଛି ସମସ୍ୟା ଆସିଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଠିଆ ହୁଏ। ଏଟା ହେଉଛି ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଅଛି ବୋଲି ତାର ପ୍ରମାଣ ଅଟେ। ମାନେ ସେଇ ଭଲ ପାଇବାର ଶବ୍ଦରେ ଏଇ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ତଦ୍ରୂପ ମୁଁ ତୁମକୁ ଘୃଣା କରେ, ଏଇ କଥା ଯଦି କୁହାଯିବ, ଘୃଣାର ଅର୍ଥ ତାଙ୍କ କଥା ମତେ ଭଲ ଲାଗେ ନାହିଁ। ସେ ଯେ କଥା କହନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ବିରୋଧ କରେ, ତାଙ୍କର ଅନିଷ୍ଟ କରେ କିମ୍ବା ଇତ୍ୟାଦି କଥା। ଘୃଣା କରିବାର ମଧ୍ୟରେ এই ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଟେ। এই ପ୍ରକାର ଭାବରେ এই ଗୀତଟି ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଅଛି। ଏଥି ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଯେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଅଛନ୍ତି, ପରିତ୍ରାଣ କରିଅଛନ୍ତି, ଆମେ କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପିତ ହେବା, ସେଇ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଆଜି ଆମେ ଏ ଅନୁସାରେ ଦେଖିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଦେଖିବା 1 ପଦରୁ 5 ପଦ, ଯେ ଦାଉଦ ହୁଏତ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଗର୍ତ୍ତରେ, ଦୋହଲା କାଦୁଅରେ ସେ ଅଛନ୍ତି। ଭୟଙ୍କର ଗର୍ତ୍ତରେ ଏବଂ ଦୋହଲା କାଦୁଅ ମଧ୍ୟ ସେ ମତେ ଭୟଙ୍କର ଗର୍ତ୍ତରୁ ଓ ଦୋହଲା କାଦୁଅରୁ ଉଠାଇ ଆଣିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଭୟଙ୍କର ଗର୍ତ୍ତ ବା ଦୋହଲା କାଦୁଅରେ ଅଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ସେ
प्रार्थना करुअछंती काकुक्ति करुअछंती मु धैर्य धरी सदा प्रभु कठारे अपेक्षा कली से मनोजग करी मोर काकुक्ति शुणिले से प्रार्थना ए प्रकार अवस्था रे से ईश्वर निकट में प्रार्थना करुछ को कारण हेतु से भयंकर गर्त एवं दोहला कादुअरे अछंती तार रीजन बा तार कारण उल्लेख करा जाय नाही हुए तो से बत्सेबाଙ୍କ सहित जो प्रकार कार्यकलाप से करथिले पुणी हितियोरियंको जो प्रकार भाव से मारिथिले तार परिस्थिति ही पारे कि अन्य कोनोसी कारण ही पारे तार जदि परिस्थिति देखिबा ता हमें 50 गीतरे देखिबा को पार हुए तो जानतरे कि अजाणतरे दाऊद ए प्रकार परिस्थिति से अछंती ए प्रकार परिस्थिति रे अछंती एवं जो व्यक्ति दोहला कादुअरे किबा भयंकर गर्तरे पड़े जे पर्यंत जड़े व्यक्ति ताकू उठाई आनिबो नहीं से उठी आसी पारिबो नहीं अनेक समय आमे न्यूज माध्यम रे देखू हाथी किबा अन्य कोनोसी वन्य जंतु जेतबेले कादुअरे पंकरे पड़ी जांती ताकू उद्धारकारी दल जाकी उठेई आनती से माने छटपट होती जे पर्यंत जड़े व्यक्ति किबा कोनोसी दल से जंतु को कादुअरु पंकरु उठाई आनिबे नहीं से पर्यंत सेठारे से छटपट हेउथुब तद्रूप आम जदि देखिबा जिरिम को अकारण रे कुओरे पका दिया गला एवं उबेद बोली जने व्यक्ति तांकू जायकी राजा को अनुरोध करी दौड़ी कना बांधी तांकू कुओरु उठाई आनी अछंती अर्थात जने व्यक्ति जदि दोहला कादुअरे पंकरे पड़ी अछि तांकू जने उद्धार करबा दरकार एवं एठारे हम देखुछु जे सदा प्रभु मते उठाई आनिले ए जो दोहला कादो एवं भयंकर गर्त या सिनफुल लाइफ ही पारे एक पापपूर्ण जीवन ही पारे किबा एक असहाय निसहाय हताश परिस्थिति मध्य ही पारे एपरी परिस्थिति रे जने व्यक्ति निजे उद्धार पाई परिबो नहीं जे पर्यंत तांकू उद्धार करा जिवो नहीं उद्धार करा जिवो एवं एई एक पदरु 5 पदरे हम देखुछु जे सदा प्रभु परमेश्वर तांकर प्रार्थना सुनिले तांकर काकुक्ति विनती सुनिले प्रभु सदा प्रभु आमनकर प्रार्थना सुनंती आमनकर निवेदन सुनंती आमनकर काकुक्ति सुनंती आपण मानकर मन थिबो लूक 18 पर्वर 40 पद जदि हम देखिबा जे जिरिहो अंचल को बा जिरिहो नगर को जेतबे प्रभु जाउछंती से समय रास्ता कटर जने अंध थिला एवं से पचारि बुझिला जे के जाउछंती नाजरेतिय यीशु दाऊद संतान जाउछंती से अति जोर रे चित्कार करे डाकिला हे दाऊद संतान यीशु मते रक्षा कर मत उद्धार कर इत्यादि एपरिक लोक मैंने चुप रहा कहले किंतु से आउ थे पार्टी कला एथमे प्रभु जीशु अटकी गले डाक मो पाखक आण एवं से आसिला प्रभु तांकु कहले जे मु कोन करी बोली तुमे चाहछ इत्यादि कथा अर्थात सदाप्रभु परमेश्वर मानकर काकुक्ति निवेदन सुनंती काकुक्ति निवेदन सुनंती द्वितीय आमे देखोछु जे सदाप्रभु परमेश्वर आमनकु दोहला कादुअरु गभीर गर्तरु उद्धार करती पापपूर्ण जीवन ही पारे कि विभिन्न प्रकार समस्या मध्य ही पारे सेतुरे से उद्धार करती आपनकर मन थिबो जे जोहन 5 पर्व रे 1 रु 8 10 पद पर्यंत देखिबा जने व्यक्ति 38 वर्ष धरी से खटरे सज्जारे पड़ी रही अछंती आशा करूछंती जे से पोखरी को जल संचलन हेबा समय रे मुजीबी किंतु जाई परनांती तार से समस्या देखि प्रभु तांको उद्धार कले तांकर से 38 वर्ष पर्यंत से खटरे पड़िथिले सेजारे पड़िथिले प्रभु तांको सेथिरु उद्धार कले तृतीय विषय में देखोछु जे शैल उपरे से मोहर चरण रखिले शैल उपरे ही प्लेस्ड माय फीट अपॉन द रॉक से शैल उपरे मोहर चरण रखिले शैल उपरे माने जे पुरी आउथरे पुनर्बार से कादुअरे पड़ी न जाए पंकरे पड़ी न जाए दोहला गर्तरे पड़ी न जाए एई शैल उपरे रखिबार अर्थ आमे टिके द्वितीय विवरण 32 रो 4 टिके देखिबा द्वितीय विवरण 32 रो 4 से तो शैल ताहांक कर्म सिद्ध कारण ताहांकर सकल पथ न्याय से विश्वस्त अधर्म रहित परमेश्वर से धार्मिक और सरल अटंती शैल कथा जहाँ उल्लेख करा जाए
सदाप्रभु परमेश्वर को यह इंगित करे निदर्शन करे जे सदाप्रभु मोर परित्राणर शैल अन्यान्य गीत में देखु सदाप्रभु मोर दृढ़ शैल तापर एठारे मशा कहते से तो शैल तांकर कर्म सिद्ध अर्थात से निज ऊपर को से नौ प्रभु दोहला कादुअरु गभीर गर्तरु उठे से निज ऊपर को नौ निज पाख को आणु न्यू टेस्टामेंट जो देखा प्रथम करंती आपण माने खोलिबे 10 पर्वर 4 पद प्रथम करंती 10 पर्वर 4 पद जदि कहीं बाहर करंती पढ़ी साहाय्य करेंगे और समस्ते एक पारमार्थिक पेय पान कले जेणु सेमाने सेमानकर अनुवर्ती पारमार्थिक शैल पान करुथिले आउ सही शैल ख्रीष्ट सही शैल ख्रीष्ट ख्रीष्टन ठारे आमको स्थापन करती पुणी प्रथम करंती 1:30 पद देखा किंतु ताहांको हेतु तुम्हें माने ख्रीष्ट जीशु ठारे अछ से ईश्वर ठारू आम मान निमंते ज्ञान अर्थात धार्मिकता पवित्रता मुक्ति स्वरूप होई अछंती अर्थात प्रभु आमको पंकरु गर्तरु उद्धार करी ख्रीष्टन ठारे सम्मिलित करुछंती कारण से शैल से पारमार्थिक पेय खाद्य पान करुथिले से शैल होउछंती ख्रीष्ट सदाप्रभु परमेश्वर को पुरातन नियम रे शैल बोली उल्लेख करा जाय अछि एवं नूतन नियम रे ख्रीष्ट जीशु को शैल बोली उल्लेख करा जाय से शैल ख्रीष्ट एवं ताहांक ठारे आमको से रखी अछंती सेतिपई गीत रचक दाऊद एठारे कहउछंती से शैल ऊपर मते स्थापन कले शैल ऊपर स्थापन कले आ गोटे बड़ विषय जदि आमे तळकु देखिबा से 40 पद 40 गीतर तळकु शैल ऊपर रखिले एवं मोहर पादगति दृढ़ कले मोर विनती शुणिले काकुक्ति शुणिले दोहला कादुअरु गर्तरु से मते उठाइले एवं शैल ऊपर मते से रखिले एवं मते मोर पाद गति को से दृढ़ कले मारा मोर पाद को से शक्त कले शक्तियुक्त कले कारण साधारणतः को माने झुंटी पड़ती जो मानकर गोड़ टिके नेंगड़ा दुर्बल चलिबार जार शक्ति नहीं हुए तो छोट छुआ ही पारे जो माने के चाली शिखुछंती चलिबा शिखुछंती से माने बारंबार पड़ती नतुबा जो मानकर गोड़ दुर्बल से माने प्राय बारंबार पड़ती एथिबाई हुए तो आमनकर दुर्बल पाद हेतु आमे झुंटी पड़ी कादुअरे पड़ी जाऊ प्रभु आमनको केवल कादुअरु उठांती नहीं शैल उपरे केवल रखंती नहीं ख्रीष्टन ठारे आमनकर पाद को से दृढ़ करंती हालेलुया सेते हम कहली जे ईश्वर को परित्राण रे ए समस्त विषय अंतर्भुक्त ए समस्त विषय अंतर्भुक्त से शैल उपरे बा ख्रीष्टन ठारे आमको स्थापन करंती ताई नुह से आमनकर पाद को हमर विश्वास को दृढ़ करंती जो द्वारा आमे पुनर्बार जेपरि पूर्व परे झुंटी न पड़ू पूर्व परे झुंटी न पड़ू एथबाई से आमनकर पाद को से शक्तियुक्त करंती जे प्रकार आमे दृढ़ भाव तांकर अनुगमन करू दृढ़ भाव तांकर अनुगमन करू आमे जदि हबकुक 3 पर्वर 19 पद जदि पढ़िबा के जने मते सहायता करिवे हबकुक 3 पर्वर 19 पद प्रभु सदा प्रभु मोहर बल स्वरूप ओ मोर से बल मो स्वरूप चरण ओ से मोर चरण हरिणीर चरण सदृश करंती पुणी हरिणीर मोर चरण सदृश करंती हां पुणी पुणी मोर मोर उच्च मते गमन कराइबे हरिणी सदृश जद्वारा से दौड़िब जद्वारा से दौड़िब माने हरिणी स्वरूप चरण करंती जद्वारा से उच्च स्थल रे गमन करिवे गमन करिवि मु से कथा से कहउछंती जे प्रभु मोर पाद को हरिणी स्वरूप हरिणी बहुत दौड़े से दौड़े बहुत दौड़े माने ईश्वरंकर परित्राण ईश्वरंकर उद्धार कौन कौन विषय सब अंतर्भुक्त ता दाऊद आमानकु एठारे उल्लेख करंती तापर परवर्ती माने विषय देखुछु से 40 पद 3 पद रे पुणी से मो मुखरे आम मान परमेश्वर प्रशंसा एक नूतन गीत दियछंती तापर प्रभु आमानकु हृदय रे आनंद दियंती हृदय रे आनंद दियंती पूर्व दुख पूर्व अनुताप सबु पासुरी जाई जे प्रकार आमे आनंद करिबा एथिपाई से मु आनंदर गीत नूतन गीत मु गान करूची आमे काहे कि उपासना रे गीत गान करू आमनकर भाई राजेश से सुंदर गीत गान कले प्रभु आमनकु नूतन गीत दे अछंती हृदय रे आनंद दे अछंती गीत गान करिया पय दे अछंती ए होची ईश्वरक परित्राणर अंतर्भुक्त से आमनकर प्रार्थना सुनंती
ଆମମାନଙ୍କୁ ପାପରୁ ସମସ୍ୟାରୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତି, ପୁଣି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ସେଇ ଶୈଳ ଉପରେ ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କର ପାଦକୁ ଦୃଢ କରନ୍ତି, ଯଦ୍ୱାରା ଆମେ ପୁନର୍ବାର ଝୁଣ୍ଟି ନ ପଡୁ, ଦୃଢ କରନ୍ତି ଏବଂ ଆମ ମୁଖରେ ସେ ନୂତନ ଗୀତ ଦିଅ, ଯଦି ଆନନ୍ଦର ଗୀତ। ଏଥିପାଇଁ ତ ହରିକାଠରେ ବନ୍ଧା ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପାଉଲ ଏବଂ ଶିଲା ଗୀତ ଗାନ କରୁଥିଲେ, ହାଲେଲୁୟା। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ନୂତନ ଗୀତ ଦେଲେ। ଏଥିପାଇଁ ହରିକାଠରେ ସେମାନେ ଜେଲ ଭିତରେ ବନ୍ଧା ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଗୀତ ଗାନ କରୁଥିଲେ, ଗୀତ ଗାନ କରୁଥିଲେ। ଏବଂ ତାହା ଆମେ ପ୍ରକାଶିତ 5 ପର୍ବର 9 ପଦରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ ଯେ ନୂତନ ଗୀତ, ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ଲୋକମାନେ ନୂତନ ଗୀତ ଗାନ କରୁଛନ୍ତି, ପଢିବା ନାହିଁ। ତାପରେ ଏଇ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଯେତେବେଳେ ଘଟେ ଆମ ଜୀବନରେ ବା ଦାଉଦଙ୍କ ଜୀବନରେ ଘଟିଲା, 4 ପଦ ଏବଂ 5 ପଦ ଦେଖନ୍ତୁ। 4 ପଦରେ କହନ୍ତି, କଣ ଲେଖା? ଯେଉଁ ଜନ 3 ପଦର ଶେଷ ଅଂଶରେ, ଅନେକ ଏହା ଦେଖିବେ ଓ ଭୟ କରିବେ, ପୁଣି ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ। ଅନେକ ଏହା ଦେଖିବେ, ଭୟ କରିବେ ଏବଂ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ। ମାନେ ଏଇ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଆମ ଠାରୁ ଦେଖନ୍ତି ଯେ ଆମେ ପାପରୁ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଅଛୁ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ୟାରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଅଛୁ, ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ରଖିଅଛନ୍ତି, ଆମର ପାଦଗଟି ଦୃଢ କରିଅଛନ୍ତି, ମୁଖରେ ନୂତନ ଗୀତ ଦେଇଅଛନ୍ତି, ଏଇ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଲୋକ ଦେଖିବେ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ ମାଥିଉ 5 ପର୍ବ 13-16 ଦେଖୁଅଛୁ ଯେ ତୁମମାନଙ୍କର ଆଲୋକ ଦେଖି ଲୋକମାନେ ପିତାଙ୍କର ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମହିମା କୀର୍ତ୍ତନ କରିବେ। ତୁମେ ପୃଥିବୀର ଲବଣ, ଜଗତର ଯଦି ତୁମର ଆଲୋକ ପ୍ରକାଶିତ ହୋ, ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ବିଷୟ। এই ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଭିଜିବୁଲ ଅଟେ। ଜଣେ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନିକଟରେ ଭିଜିବୁଲ ଅଟେ, ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବା ନିତାନ୍ତ ଦରକାର। ତାପରେ ଆମେ 4-5 ପଦରେ ଦେଖୁଅଛୁ, ଯେଉଁ ଜନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆପଣାର ବିଶ୍ୱାସ ଭୂମି କରେ, ପୁଣି ଅହଙ୍କାରୀକୁ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରତି ଭ୍ରାନ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଦର କରେ ନାହିଁ, ସେ ଧନ୍ୟ। ଏଠାରେ ଦାଉଦ ଗୋଟେ ଜେନେରାଲ କଲ୍, ଗୋଟେ ସର୍ବସାଧାରଣ ଆହ୍ୱାନ ଜଣାଉଛନ୍ତି ଯେ ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ଭୂମି କରେ, ତାର ଅର୍ଥ ଭାଇମାନେ, ଭଉଣୀମାନେ, ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଭୂମି କଲି, ମତେ ସେ ଉଦ୍ଧାର କଲେ, ମୋର ପାଦଗତି ଦୃଢ କଲେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ରଖିଲେ, ନୂତନ ଗୀତ ଦେଖିଅଛନ୍ତି, ମୋର ଜୀବନ ଦେଖ, ମୋର ଜୀବନ ଦେଖ। ଏଥିପାଇଁ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ବା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ଭୂମି କର ଏବଂ ଅଧର୍ମଚାରଣ, ମିଥ୍ୟା ଅହଙ୍କାରୀ ଠାରୁ ଦୂରରେ ରୁହ, ସେ କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି। ତୁମର ଜୀବନ ଯଦି ସେ ପ୍ରକାର ଅହଙ୍କାର, ମିଥ୍ୟା, ଭ୍ରାନ୍ତ ବିଷୟରେ ଆସକ୍ତ ଅଛି, ସେଥିରୁ ପଳେଇ ଆସି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆପଣା ବିଶ୍ୱାସ ଭୂମି କର, ଯଦ୍ୱାରା କାହିଁକି ତୁମେ ଅଭିଶପ୍ତ ହବ, ମୋ ପରି ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହବ, ମୋ ପରି ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ, ତୁମ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟ ହବ। ହ୍ୱାଇ ସୁଡ୍ ପିପୁଲ ଲିଭ୍ ଇନ୍ ୱିକେଡନେସ୍? କହିବାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଯେ କାହିଁକି ତୁମେ ଅହଙ୍କାରରେ, ଭ୍ରାନ୍ତରେ, ମିଥ୍ୟାରେ, ଦୁଷ୍ଟତାରେ ଜୀବନ କାଟୁଅଛ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସ, ବିଶ୍ୱାସ ଭୂମି କର, ତୁମର ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ହବ, ତୁମର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହବ, କାହିଁକି ତୁମେ ଅଭିଶପ୍ତ ହବ, ସେଟା ସେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ତାପରେ 5 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖୁ, ହେ ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋ ପରମେଶ୍ୱର, ତୁମର କୃତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ଆମମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ତୁମର ସଂକଳ୍ପ ଅନେକ, ତାହା ସବୁ ତୁମ ସାକ୍ଷାତରେ ସଜା ଯାଇ ନପାରେ। ମୁଁ ସେସବୁ ବିଷୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି କହନ୍ତି, ମାତ୍ର ତାହା ସବୁ ଗଣନା କରାଯାଇ ନପାରେ। ମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଆମ ପ୍ରତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ତାଙ୍କର ଯୋଜନା ଆମ ପାଇଁ ଭୟଙ୍କର, ମହାନ ଅଟେ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେଟା ମୁଁ ଗଣନା କରିପାରିବି ନାହିଁ, ସଜେଇ ପାରିବି ନାହିଁ, ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରିବି ନାହିଁ, ସେ କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟମାନେ, ବାଇବଲର ପୃଷ୍ଠାରେ, ବାଇବଲ ଇତିହାସର ପୃଷ୍ଠାରେ ଏହା ପ୍ରମାଣିତ ଯେ ଯୋଉମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ନିର୍ଭର କରିଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ଭୂମି କରିଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯୋଜନା ଅକଥନୀୟ, ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ, ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଅକଥନୀୟ, ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ। ଆପଣ ମୂଷାଙ୍କ ବିଷୟରେ କହନ୍ତୁ, ଯୋସେଫଙ୍କ ବିଷୟରେ କହନ୍ତୁ, ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ବିଷୟରେ କହନ୍ତୁ, ଯାକୋବ ବିଷୟରେ କହନ୍ତୁ, ଇସାକ ବିଷୟରେ କହନ୍ତୁ, ସାମୁଏଲ ବିଷୟରେ କହନ୍ତୁ, ଦାଉଦ ବିଷୟରେ କହନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ବିଷୟରେ, ଦାନିଏଲ ବିଷୟରେ କହନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କଲେ, ନିହିମିଆ, ଏଜ୍ରା, ଯୋଉମାନେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଜନା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ସେମାନେ ଭାବିନଥିଲେ, କେବେ ମଧ୍ୟ ଭାବିନଥିଲା ଦାଉଦ ଯେ କି ମେଣ୍ଢା ଛେଳି ଚରେଇବା ଲୋକ, ଜଙ୍ଗଲରେ ରହିବା ଲୋକ, ଇସ୍ରାଏଲର ହିଷ୍ଟୋରିକାଲ ଜଣେ ଗ୍ରେଟେଷ୍ଟ ରାଜା ହେଇପାରିଲେ। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଉ ସମସ୍ତ ଯୋଜନା ରଖିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ତମର ଯୋଜନା ମୋ ପାଇଁ
मु सजै पारिबि नाही गणी पारिबि नाही वर्णना करि पारिबा प्रिय माने एक्जाक्टली सेम थिंग आम पाई मध्य आमे कोठी थुलु वर्तमान बे को अवस्था रे अछु को परिस्थिति रे अछु एवं तांकर योजना आउ आगो को अछि आउ आगो को अछि जदि आमे ईश्वर ठारे हमरो ईश्वर को जदि आमे आपणार विश्वास भूमि करू तांकर योजना आम पाई अत्यंत महत भयंकर अत्यंत महत एवं भयंकर ताहा अनेक गणा जाई पारिबो नै मु रखि पारिबि नै बा आ अनेक अछि ईश्वर लोक माने आशीर्वाद पाउ अछंती पाइबे आ अधिक परिमाण कारण तांकर लोक मानकू तांकर योजना अछि संकल्प अछि से कथा में देखुछु एठारे मोटामोटी भाबरे गुटे स्टेटमेंट देबी गॉड इज गुड एंड ही मेक्स हिज पीपल गुड ईश्वर उत्तम तांको लोक मानकू से उत्तम करंती बुझी पारले गॉड इज गुड एंड मेक्स हिज पीपल गुड गॉड इज ग्रेट एंड मेक्स हिज पीपल ग्रेट ईश्वर महान तांको लोक मानकू से महान करंती बुझुए सेते प्रभु कहले जे हमकु संभ्रम करे आमे ताहाकू संभ्रम करिबा बुझी पारछन मो कथा गॉड इज गुड एंड ही मेक्स हिज पीपल गुड ईश्वर उत्तम तांको लोक मानकू से उत्तम करंती ईश्वर महान तांको लोक मानकू से महान करंती तुमे मस्तक हेबो लांगुल हेबो नहीं ए कथा प्रभु कहउछन एरा जे तार माने कंप्लीट स्टेटमेंट मु कहिया पई चाहू छी ईश्वर उत्तम अपना लोक मानकू से उत्तम करंती ईश्वर महान से अपना लोक मानकू महान करंती ता हमें दाऊदଙ୍କ जीवन रे एवं अनेक प्रभुଙ୍କ दास मानक जीवन रे बाइबल रे पुनी क्रिश्चियन इतिहास रे मध्ये हमें ताहा देखिबाकू पारुछु ए समस्त विषय अंतर्भुक्त अटे ईश्वरଙ୍କ परित्राण रे ए समस्त विषय अंतर्भुक्त अटे द्वितीय विषय में देखिबा 6 ରୁ 10 पद सबमिशन टू द लॉर्ड सबमिशन टू द लॉर्ड ईश्वरଙ୍କ निमंता मोर समर्पण बा मोर उत्सर्ग बलिदान नैवेद्यर तुमर संतोष नहीं तुम्हें मोहर कर्ण मुक्त करियछ तुम्हें होम बलि पापार्थक बलि चाहिना तेबे मु कहले देख मु उपस्थित शास्त्र रे मोहर विषय लिखित अछि हे मोर परमेश्वर तुमर इच्छा साधन करबा को मोर संतोष तुम व्यवस्था मो हृदय रे अछि द माने ईश्वर हमर बलिदान नैवेद्य से चाहंती नहीं प्रथम कथा ईश्वर मानकर होम बलि एवं पापार्थक बलि चाहंती नहीं ईश्वर चाहती जे प्रकार आमे तांकर आज्ञाव हो ईश्वर चाहती जे प्रकार आमे तांको पाई अवेलेबल हो आमे तांको पाई उपलब्ध हो ईश्वर चाहती तारे 9 एवं 10 पद देखौछु ईश्वर चाहती जे प्रकार आमे तांकर गुणानुवाद तांकर धर्म प्रचार करू धर्म प्रचार करू ए होची सबमिशन आमे ए अनुसार देखिबाकू पारोछु आई एम प्रेजेंट मु उपस्थित जो 6 ରୁ 8 पदरे उल्लेख करा जाय अछि ईश्वरको संतोषजनक कार्य करिवार विषय उल्लेख करा जाय विशेष करी मसियानिक साम अटे मसीहଙ୍କ संबंधी गीत अटे मसियानिक साम जे प्रभु जीशु ख्रीष्टଙ୍କର क्रूस उपरे प्रायश्चित बलि स्वरूपे उत्सर्गित हेबा जगतर समस्त पाप बहन करिबा पाप मार्जना करिबा आ एई कारण हेतु प्रभु जीशु ए जगत को आसिले एवं मुक्तिर मूल्य स्वरूप आपना को उत्सर्ग कले पुरातन नियम को व्यवस्था को सफल कले एवं ईश्वरଙ୍କର समस्त विषय को संतुष्ट कले इच्छा साधन कले ए विषय उल्लेख करा जाए ए होची थियोलॉजिकली धर्म तत्व हिसाब रे बाइबल भित्तिक हिसाब रे एहा उल्लेख करे किंतु प्रैक्टिकली व्यवहारिक विषय जे हम देखिबा एहा आम विषय रे मध्ये प्रकाश करे कारण बाइबल जीशुଙ୍କ विषय कहे एवं ईश्वर लोकमान विषय मध्ये कहे जे दाऊद निजे कहते प्रभु तुम्हें बलिदान एवं नैवेद्य संतोष न या जदि स्ट्रेटली डायरेक्टली थियोलॉजिकली जीशुଙ୍କ संबंध रे प्रकाश करे ए होची मेसियानिक साम बोली मु कहली किंतु प्रैक्टिकली जदि हम देखिबा दाऊदଙ୍କ विषय मध्ये कहूची एथि पई से मु बलिदान नैवेद्य होम बलि पापार्थक बलि देगिरी तुमको मु संतोष करि परिबि नै एथि पई मु प्रभु अछि मते तुमे व्यवहार कर से कथा से कहू अछंती एथि निमते सबमिशन रे एई समस्त विषय उल्लेख करा जाय जे आमे जे प्रकार प्रभुଙ୍କ निमंते समर्पित हो जेमती रोमियो 12 पर्वर 1 पदरे हे भाई माने मु तुमको विनती करूछि जे तुमे अपना को माने सजीव पवित्र ईश्वरଙ୍କ बलि स्वरूपे उत्सर्ग कर या तो जुक्तियुक्त उपासना आपणकर मन थिबो
आदि पुस्तक रे प्रभु हेबलंकर नैवेद्य ग्रहण कले, हेबलंकर नैवेद्य ग्रहण कले, कैनंकर अग्राह्य कले, किंतु हेबलंकर नैवेद्य ग्रहण करने सहित तांकर जो निष्ठुर हत्या, कैन जो बध कले तांको निष्ठुर हत्या को मध्य एलाउ कले। बुझी परछंती, सदा प्रभु तांको उद्धार करि पारि थांते किंतु कले नहीं। यार थियोलॉजिकल एप्लीकेशन कौन, यार धर्म तत्पर एप्लीकेशन कौन? प्रभु तांकर नैवेद्य को ग्रहण कले, धार्मिक एवं उचित नैवेद्य देले, किंतु तांकर ब्रुटाल डेथ को मध्य, निष्ठुर हत्या को मध्य प्रभु ग्रहण कले। ता प्रैक्टिकल लेसन, स्पिरिचुअल लेसन आमन को प्रदान करे जे आमे केवल नैवेद्य बलिदान दान प्रदान करी आमे पृथक रही पारिबा नहीं। प्रभु आमको चाहती हेबलंकर जो मृत्यु, जो ब्रुटाल डेथ, यह प्रकाश करे जे आत्मिक भाव में गॉड आमको मध्य से चाहती, आमको चाहती, आमर केवल नैवेद्य केवल चाहती नहीं, आमको से चाहती। जहाँ मुझे कहली रोमियो 12 पर्वर 1 पद, से आम थियोलॉजिकल आंसर आम पाइबा, बिब्लिकल आंसर आम पाउछु जे गॉड रिसीव ऑफरिंग ऑफ एबल एंड रिसीव हिज लाइफ आल्सो। हेबलंकर नैवेद्य को ग्रहण कले एवं हेबलंकर जीवन को मध्य से ग्रहण कले। ताहा मानकु यह प्रकाश करे जे हमर नैवेद्य केवल नुह, हमर जीवन मध्य प्रभु ठारे समर्पण करिबा आमनकर नितांत नितांत कर्तव्य, नितांत कर्तव्य। ताहा हमें ए अंशरे देखिबा को परछु जे मु केवल ईश्वर आमर सैक्रिफाइस ऑफरिंग रे से पसंद करती नहीं, ईश्वर केवल आमर बलिदान नैवेद्य बलि रे पसंद करते ना। आमे जे प्रकार तांकर आज्ञावह हो एंड वी शुड बी अवेलेबल टू हिम। देखो मो शास्त्र मु उपस्थित, शास्त्र मो विषय उल्लेख अछि, तबे मु कहले देखो मु उपस्थित प्रभु मु निजे अछि। आपनकर मने तो चार्ल्स स्पर्जन से दान संग्रह करे गोटे बड़ पात्र दान संग्रह करे, से ता पाखरे पैसा न, जुवा लोक पाखरे पैसा नथिला, से दान संग्रह पात्र मागिकिरी से ऊपर ठियाई पड़ले, से दान पात्र रे ठियाइले, प्रभु मु निजको देउछु, मो पाखरे टंका पैसा नाही, मु निजको देउछि। एवं से पास्टर घाबरी गले, माने घाबराई गले। या कोन परवर्ती समय चार्ल्स स्पर्जन को प्रभु एते विस्तृत भाव में व्यवहार कले तांकर जीवनर समर्पण, जीवनर माने समर्पण आमे देखिबाकू पारुछु। से आमर जीवन जेमती अवेलेबल हबो, पुणी आमे तांकर गुण धर्म प्रचार करिबा, ताहा आमे ए अंशरे देखिबाकू पारुछु। 9-10 पद देखिया, मु महासमाज रे धर्म प्रचार करिबी करियछि, देह मु आपना उष्टाधर रुद्ध करिबी नाही। हे सदा प्रभु तुम्हें जानुअछ, मु तुम धार्मिकता अपना हृदय रे गोपन करि नाही। मु तुमर विश्वासता और तुमर परित्राण प्रचार करियछि। मु तुमर स्नेहपूर्ण करुणा, तुमर सत्यता महासमाज ठारू गुप्त रखी नाही। प्रभु मु तुमर धार्मिकता को, तुमर धर्म को मु प्रचार करी, तुमर विश्वस्तता को मु प्रचार करी, तुम परित्राण को मु प्रचार करी, तुम स्नेहपूर्ण करुणा को मु प्रचार करी, तुम सत्यता को मु प्रकाश करी। यही समस्त विषय कौन अंतर्भुक्त जे प्रभु मोर प्रार्थना शुणिले, प्रभु मते उद्धार कले, प्रभु मते ख्रीष्टन ठारे रखिले, शैल उपर रखिले, प्रभु मते शक्ति युक्त कले, मोर विश्वास दृढ़ कले, जेपरि आमु झुंटी न पड़े, जेपरि आ कादुरे न पड़े, दोहला पंकरे न पड़े, गर्तर जे प्रकार न पड़े, एवं मो ओष्ठरे से नूतन गीत देई अछंती, आनंद देई अछंती। एही समस्त विषय मु प्रचार करेबी, मु अटकेई भी नहीं। बुझले कि नहीं? ईश्वरଙ୍କ परित्राण रे कोन कोन विषय अंतर्भुक्त जे से आमनकर प्रार्थना सुनिले, आमको से दोहला कादुअरु पापर किबा समस्या रोग व्याधि उद्धार कले, तापरे शैल उपरे रखिले, शैल उपरे स्थापन होले, ख्रीष्टन ठार रखिले, एवं आमनकर पाद को से दृढ़ कले, शक्ति युक्त कले, विश्वास को दृढ़ कले, जे प्रकार आमे दृढ़ भाव रे तांकर अनुगमन करू, तांकर पश्चात गमन करू, एवं आम ओष्ठरे नूतन गीत। कारण ख्रीष्टन ठारे जो माने अछंती, पाउल कहंती आनंद कर पुनश्च कहुअछि आनंद कर। ईश्वर ठारे जो माने अछंती दुखरे मध्य से माने खुशी रे रही, माने खुशी से बंदीरे थाई कि फिलिपिय मंडली को से कहउछंती आनंद कर पुनश्च कहउछि आनंद कर। कारण ईश्वर लोक माने आनंद रे जीवन काटते, दुखरे मध्य विभिन्न प्रकार परिस्थिति मध्य, कारण से आम ओष्ठरे हृदय रे आनंद दियंती, नूतन गीत प्रदान करती। यह हूँ ईश्वर परित्राण अंतर्भुक्त अटे। तद्रूप आमर समर्पण रे प्रभु निमंते आम जो उत्सर्गित हबू, से समस्त विषय अंतर्भुक्त होचे। कौन? प्रभु
ମୁଁ ନୈବେଦ୍ୟ କେବଳ ଦେବି ନାହିଁ, ବଳିଦାନ କେବଳ ଦେବି ନାହିଁ, ମୁଁ ତୁମର ଆଜ୍ଞାବହ ହେବି, ମୁଁ ତୁମ ନିମନ୍ତେ ଉପଲବ୍ଧି ହେବି, ତୁମ ସେବା ପାଇଁ ତୁମର ଅନୁଗମନ କରିବି, ତୁମ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧି ହେବି ଏବଂ ତୁମର ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କରିବି, ତୁମ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର। କେବଳ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ କେବଳ ଦାନ ଦକ୍ଷିଣା ଦେଇକିରି ନୀରବ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ସେମାନେ ସମର୍ପଣରେ ଅଟକି ଯାଇ ଅଛନ୍ତି, ଅନେକ ବିଷୟ ସେମାନେ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ମାନେ ଦାନ ଦକ୍ଷିଣା ସହିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଉପଲବ୍ଧି ହେବା, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହେବା, ତାହା ହେଉଛି ସମର୍ପଣର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଲୁକ 5 ପର୍ବର 3 ପଦରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖି ପଢିବା ନାହିଁ, ପିତର ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରଚାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କ ଡଙ୍ଗା ଦେଲେ। ପ୍ରଭୁ ମାଗିଲେ ଯେ ଡଙ୍ଗା ମତେ ଦିଅ ଏବଂ ସେ ଡଙ୍ଗାରେ ପ୍ରଭୁ ବସିକି ବା ଠିଆ ହେଇକି ଲୋକ ସମାଗମକୁ ସେ ପ୍ରଚାର କଲେ। ଏହା ହେଉଛି ଜଣେ ଇନିସିଆଲ ପ୍ରାଥମିକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଯେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ନୈବେଦ୍ୟ ଦଉ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଲା ପରେ ଆମେ କିଛି ଦଉ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯୋହନ 6 ପର୍ବର 68ରେ ପିତର ଯୀଶୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହିଲେ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆମେ କାହା ନିକଟକୁ ଯିବା? ତୁମ ପାଖରେ ତ ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ବାକ୍ୟ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଅନେକ ଲୋକ ଛାଡି ଚାଲିଗଲେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ ତୁମେ ମଧ୍ୟ କଣ ଛାଡି ଚାଲିଯିବ? ପ୍ରଭୁ ପିତର କହିଲେ ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆମେ କାହା ନିକଟକୁ ଯିବୁ? ତୁମ ପାଖରେ ତ ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ବାକ୍ୟ ଅଛି। ଯୋହନ 6 ପର୍ବର 28। ତାର ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଷ୍ଟେପ ହଉଛି ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି ରହିବେ। ତୃତୀୟ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ମାଥ୍ୟୁ 19:27ରେ ଯେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପ୍ରତି ପିତର ଉପଲବ୍ଧି ହେଲେ, ତାଙ୍କର ଅନୁଗମନ କଲେ, ସବୁବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ସେ ରହିଲେ। ମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଷ୍ଟେପ ହଉଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ୍ସ ମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସବୁବେଳେ ଉପଲବ୍ଧି ହେବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବଞ୍ଚିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଗମନ କରିବା। ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ଦିମା, ଆଲେକଜାଣ୍ଡାର ଆଉ କିଏ ଯୋଉ ପାଉଲଙ୍କର ସହିତ ଥିଲେ, ଜଗତକୁ ପ୍ରେମ କରି ପ୍ରଥମ ମିଶନାରୀ ଜର୍ଣ୍ଣିରେ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେମାନେ ଜଗତକୁ ପ୍ରେମ କରି ଛାଡିଦେଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଗମନ କଲେ ନାହିଁ, ନିୟମିତ ରହିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଆଜିର ଦୁନିଆରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଅଛନ୍ତି, କିଛି ବର୍ଷ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ରୁହନ୍ତି, ପୁଣି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଛାଡି ଜଗତ ମୁହାଁ ହେଇଯାନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ମାନେ ଆମମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସର ସମର୍ପଣରେ ବୃଦ୍ଧି କି ପ୍ରକାର ହେବା ଉଚିତ ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅନୁଗମନ କରିବା। ତାହା ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ ସେ ଯୁଆଡେ ଗଲେ, ବସିଲେ, ଖାଇଲେ, ଶୋଇଲେ, ଉଠିଲେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହିଲେ ପିତର ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଶିଷ୍ୟମାନେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ ପ୍ରେରିତ 2 ପର୍ବର 14 ପଦରେ ଯେ ଯୀଶୁଙ୍କର ବିଷୟରେ ସେ ପ୍ରଚାର କଲେ ଯେ ହେ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଆମେ ଯାହା ସବୁ ଦେଖିଅଛୁ, ଯାହା ସବୁ ଶୁଣିଅଛୁ ଏବଂ ଦେଖିଅଛୁ, ନ କହିକି ଆମେ ନୀରବ ରହିପାରିବୁ ନାହିଁ, ନ କହିକି ଆମେ ନୀରବ ରହିପାରିବୁ ନାହିଁ। ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଗ୍ରେଟ୍ କମିଶନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଦାନ କଲେ ଯେ ତୁମେ ମୋ ଠାରୁ ଯାହା ଦେଖିଅଛ, ଶୁଣିଅଛ, ତାହା ସବୁ ତୁମେ କୁହ, ତୁମେ ମୋର ସାକ୍ଷୀ ହୁଅ। ମୋ ଠାରୁ ଯାହା ତୁମେ ଦେଖିଲ, ମୋ ଠାରୁ ଯାହା ଶୁଣିଲ, ତାହା ତୁମେ କୁହ। ଏହା ହେଉଛି ଅଲ୍ଟିମେଟ ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନର ସମର୍ପଣର ବିଷୟ ହେଉଛି ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସେ ସାକ୍ଷୀ ସ୍ୱରୂପ। ତୁମେ ମାନେ ମୋର ସାକ୍ଷୀ। ପ୍ରେରିତ 1:8 ପଦରେ ସେ କେବଳ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କୁ ସେ କହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତୁମମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୁଅନ୍ତେ ତୁମେମାନେ ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ଆଉ ଜେରୁସାଲାମ, ସମସ୍ତ ଯହୁଦା ପ୍ରଦେଶ, ସମୀରଣ, ପୁଣି ପୃଥିବୀର ପ୍ରାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଦ୍ଧା ମୋର ସାକ୍ଷୀ ହେବ। ତୁମେ ମୋର ସାକ୍ଷୀ। ଏହା ହେଉଛି ଅଲ୍ଟିମେଟ। ଜଣେ ଲୋକ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଲା ପରେ କେବଳ ନୈବେଦ୍ୟରେ ସେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ, ବରଞ୍ଚ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି, ଆଜ୍ଞାବହତା ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହେବ। ତାପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ସେ ଲାଗି ରହିବ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ମତେ ତୁମେ ବ୍ୟବହାର, ହେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଅଛି, ମତେ ପଠାଅ। 6 ପର୍ବରେ ଆମେ ଜିସାଇ ପୁସ୍ତକରେ ଦେଖୁଛୁ, ଜିସାଇ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଅଛି ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଉପଲବ୍ଧ, ଆଇ ଏମ୍ ଆଭେଲେବୁଲ, ମତେ ତୁମେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବ, ମତେ ତୁମେ ବ୍ୟବହାର କରିବ। ନାଇଁ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଯାଇପାରିବି ନାହିଁ, ଟଙ୍କା ଦେବି, ଅନ୍ୟକୁ ତୁମେ ବ୍ୟବହାର କର, କଦାପି କଦାପି। ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଅଛି, ମତେ ପଠାଅ। ଯେମିତି ମାଥ୍ୟୁଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଡାକିଲେ, ସେ କରଗ୍ରାହୀ ହିସାବରେ ସେ ବସିଥିଲେ ଟେବୁଲରେ, ମୋର ଅନୁଗମନ କର, ଚାକିରି ଛାଡି ପଳେଇଲେ। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚାକିରି ଛାଡିବା ପାଇଁ କହୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟବହୃତ ହେବା, ଉପଲବ୍ଧ ହେବା ହଉଛି ବଡ ବିଷୟ। ତା ହଉଛି ଗୋଟେ ମାନେ ସମର୍ପଣର, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସମର୍ପଣର ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ, ମ୍ୟାଚୁର ଷ୍ଟେପ, ପରିପକ୍ୱର ଅବସ୍ଥା। ପୁଣି ପରିପକ୍ୱର ଚରମ ଅବସ୍ଥା ହଉଛି ଯେ ତାଙ୍କର ସାକ୍ଷୀ ସ୍ୱରୂପ ହେବା। ଯେମିତି ଦାଉଦ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ତୁମର ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କରିବି, ମୋ ପାଇଁ ତୁମେ ଯାହା କରିଅଛ, ମୋର ଓଷ୍ଠାଦରକୁ ମୁଁ ଅଟକେଇବି ନାହିଁ, ବନ୍ଦ କରିବି ନାହିଁ, ରୁଦ୍ଧ କରିବି ନାହିଁ। ହେ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଜାଣୁଅଛ, ମୁଁ ତୁମ ଧାର୍ମିକତା ଆପଣ ହୃଦୟରେ ଗୋପନ କରିବି ନାହିଁ। ମୋ ପାଇଁ ତୁମେ ଯାହା କରିଅଛ ତାହା ମୁଁ
ପ୍ରଚାର କରିବି ତୁମର ବିଶ୍ୱସ୍ତତା, ତୁମର ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରଚାର କରିବି, ତୁମର ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଣା ପ୍ରଚାର କରିବି, ତୁମର ସତ୍ୟତା ମହାସମାଜ ଠାରୁ ଗୁପ୍ତ ରଖିବି ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କଣ କଣ କରିଛନ୍ତି ପରିତ୍ରାଣ ଦେବା ନିମନ୍ତେ? ସେ ଆମଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଲେ, ଆମମାନଙ୍କୁ ପାପର ବନ୍ଧନରୁ, ବିପଦରୁ, ରୋଗରୁ, ଦୋହଲା କାଦୁଅରୁ ସେ ଉଦ୍ଧାର କଲେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ସ୍ଥାପନ କଲେ, ସମ୍ମିଳିତ କଲେ ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ଦୃଢ ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି, ଆମର ପାଦଗତି ଦୃଢ କରୁଛନ୍ତି, ଯେ ପ୍ରକାର ଆମେ ଆଉ ପାପ ନ କରୁ, ଝୁଣ୍ଟି ନ ପଡୁ, ଦୋହଲା କାଦୁଅରେ ଆଉ ଥରେ ନ ପଡୁ ଏବଂ ସେ ଆମ ଓଷ୍ଠାଧରରେ ନୂତନ ଗୀତ ଦେଇଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମ ପାଇଁ ଅନେକ ଯୋଜନା କରିଅଛନ୍ତି। ତୁମ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ପ୍ରଭୁ ଦାଉଦ, ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଦାଉଦଙ୍କୁ କହିଲେ, ତମେ ଯଦି ଏତିକିରେ ତୁମକୁ ଯଦି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇନଥିଲେ ଆଉ ଆମେ ତୁମକୁ କେତେ ବିଷୟ ଦେଇଥାନ୍ତୁ, କାହିଁକି ତୁମେ ହିତୀୟକୁ ମାରିଲ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକୁ କାହିଁକି ଭାର୍ଯ୍ୟା କରି ଆଣିଲ? ପ୍ରଭୁକୁ ମାନେ ଦୁଃଖ କଲେ, ତୁମକୁ ଯଦି ଆମେ ତୁମକୁ ରାଜ୍ୟ ଦେଲୁ, ତୁମର ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କୁ ଦେଲୁ, ଆଉ ତୁମକୁ ଅନେକ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ଦେଲୁ, ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି, ଏହା ଯଦି ତୁମକୁ କମ ହେଇଥିଲେ ଆଉ ଅନେକ ବିଷୟ ତୁମକୁ ଦେଇଥାନ୍ତୁ, ଦେବାର ଆମର ଯୋଜନା ଅଛି, ତୁମେ କାହିଁକି ହିତୀୟକୁ ମାରିଲ? କାହିଁକି ତୁମେ ବତ୍ସେବା ମାନେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ତୁମେ ଗ୍ରହଣ କଲ? ଏଥିପାଇଁ ତୁମ ପରିବାର ଖଡ୍ଗ ଜୀବନ ଇତ୍ୟାଦି କଥା। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମ ପାଇଁ ଈଶ୍ୱର ଅନେକ ଯୋଜନା କରିଅଛନ୍ତି, ମହତ୍ ମହତ୍, ଚକ୍ଷୁ ଯାହା ଦେଖି ନାହିଁ, କର୍ଣ୍ଣ ଯାହା ଶୁଣି ନାହିଁ, ଅନେକ ବିଷୟ ସବୁ ରହିଅଛି। ଯଦି ଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରେମିକ ଈଶ୍ୱର, ଉତ୍ତମ ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ପରିତ୍ରାଣରେ, ଉଦ୍ଧାରରେ ଏଇ ସମସ୍ତ ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମେ ଆମର ସମର୍ପଣରେ ଆମେ କାହିଁକି ଗୋଟିଏ ନା ଗୋଟିଏରେ ଅଟକି ଯିବା? ଗୋଟିଏ ଜଣେ ପରିପକ୍ୱ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାବରେ କିମ୍ବା ବୃଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାବରେ, ସିଧ ଆଡକୁ ଗତି କରୁଥିବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାବରେ ଆସୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କେବଳ ଆମର ଟଙ୍କା ପଇସାର ନୈବେଦ୍ୟ ଦେବା ସହିତ ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା, ତାଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଳନ କରିବା, ତାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବା, ତାଙ୍କର ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କରିବା, ସାକ୍ଷୀ ସ୍ୱରୂପ ହେବା, ଏହା ହେଉଛି ସମର୍ପଣରେ, ସର୍ଭିସ ଟୁ ଦ ଲର୍ଡରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଟେ। ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ଯେ ପ୍ରକାର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପରିତ୍ରାଣକୁ ସଠିକ ଭାବରେ ବୁଝିବା ଏବଂ ଆମେ ନିଜର ଜୀବନକୁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପଣ କରିବା ଏବଂ ପରିତ୍ରାଣରେ ଯେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଟେ, ସମର୍ପଣରେ ମଧ୍ୟ, ଉତ୍ସର୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ এই ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଟେ। ପ୍ରଭୁ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ, ଆଜିର ଜୁମ୍ରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଏହି ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍। ନମସ୍କାର। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍, ଅତି ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ, ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁଳ ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଉତ୍ତମ ବୁଦ୍ଧି, ଜ୍ଞାନ, ଶକ୍ତି, ସାମର୍ଥ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ଆଗାମୀ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଗୌରବାର୍ଥୀ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ଏଇ ସୁନ୍ଦର এই ସମୟରେ ସମସ୍ତ ସମାପ୍ତ ହୋଇଅଛି। ଏବେ ଆମେ ବିଜ୍ଞାପନ ଶୁଣିବା ନିମନ୍ତେ ଯିବା। ପରେ ଆମମାନଙ୍କର